मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम में जो ज़कात का निजाम है ना, खूब अच्छी तरह समझ लो। ज़कात उसकी बुनियाद ये नहीं है कि गरीबों की हाजत पूरी की जाए, असल में ये नहीं है। यही वजह है कि ज़कात मखलूक का हक नहीं है, बल्कि ज़कात इबादत है। और इबादत किसकी की जाती है? अल्लाह की। अगर ये मखलूक का हक होता ना, तो मखलूक को इजाजत होती आपसे छीनने की। देखो भाई, मैंने आपसे 1 लाख रुपए कर्जा लिया, अल्लाह ना करे, 1 लाख रुपए मैंने आपसे क्या लिया? कर्जा। अब मेरे जिम्मे है ना कि मैं आपको 1 लाख वापस करूं। क्या ख्याल है? मैं नहीं वापस करता, आपका हक है ना कि छीने। भाई हक है, आप जेब से निकालें, गले मिलें, जेब में हाथ डालें, निकाल लें, किसी भी तरह से ले सकते हैं आप। लेकिन मेरे पास फर्ज करें 40 लाख रुपए थे और मोहल्ले में एक अकेले आप गरीब हैं। माजरत के साथ अभी थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि आप गरीब हैं, एक अकेले ये क्या है? गरीब। अब मेरे जिम्मे है कि 1 लाख इनको ज़कात दूं। 40 लाख पे कितनी बनती है? 40वां हिस्सा है ना, 1 लाख बनती है। 1 लाख दूं, मैं नहीं दे रहा, तो ये मुझसे छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। ना कोई केस कर सकते हैं, ना छीन सकते हैं, ना मुझे मलामत कर सकते हैं। क्यों? ये इनका हक। ये जो हम कहते हैं ना ज़कात गरीबों का हक, ये मजाजन कहते हैं, दूसरे दर्जे में कहते हैं। ज़कात इबादत है, और इबादत किसकी होती है? अल्लाह की। और ये इबादत हक किसका होता है? बोलो भाई, अल्लाह का। यही फर्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के सदक़े में। गैर मुस्लिम भी ट्रस्ट बनाते हैं, सदक़ात और खैरात करते हैं, उसमें अल्लाह की इबादत का उनसर नहीं होता। जबकि ज़कात खालिसतन इबादत है, जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे हज है, इस तरह ज़कात भी क्या है? इबादत। अल्लाह का हक है, मखलूक को हक नहीं है आपसे छीने। ये किसको हक है? अल्लाह को हक है। जैसे आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो मुझे हक थोड़ी कि मैं जबरदस्ती आपको मस्जिद में घसीटूं। हुकूमत को हक है, वो इसलिए कि हुकूमत अल्लाह की नाइब होती है जमीन पे ना, अल्लाह का निजाम नाफिज करने के लिए। वो तो अल्लाह की नियाबत में ये काम कर रही है, वरना ये इंसान का हक नहीं है कि जबरदस्ती किसी को आप नमाज पढ़ाएं। आप बोलेंगे भाई तुम्हारे पैसे मैंने लिए हो, तुम उसकी बात करो, नमाज की बात क्यों करते हो? पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। हम एक गांव में थे, तो वहां पानी खत्म हो गया था, बड़े परेशान थे। तो हमारे एक साथी ने कहा, यार 1-2 हफ्ते से नहाए नहीं है। तो हमने उस पर यह शेर कहा कि पानी वानी, उन्होंने कहा पानी नहीं है नहाने के लिए। हमने कहा पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। खैर, थके हुए होते हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा, मैं इसलिए थोड़े से चुटकुले सुनाता रहता हूँ। मैं अपने चुटकुले कभी खुद सुनता हूँ ना यूट्यूब पे, बड़ा मजा आता है। अभी वो एक भैंस वाला चुटकुला, मैं कहीं जा रहा था, भैंस वाला किस्सा लगा दिया। वो भैंस के मुंह में पाइप डाला, तो भैंस ने पहले फूंक मार दी। तो वो मुझे इतनी हंसी आई, और नीचे किसी ने कमेंट्स लिखे हुए थे कि मैं 15 मिनट तक हंसता रहा हूं। तो अच्छा है, लोग बेचारे रो रहे हैं, थोड़ा सा खुश हो जाएं तो अच्छा है ना। और उस भैंस वाले वाकये में मैंने सबक बताया था, खाली लतीफे बराए लतीफे नहीं, उसमें सबक होता है। खैर, तो अल्लाह ताला ने ज़कात को भी क्या रखा है? अल्लाह से मोहब्बत का इजहार। फुक़हा, तभी इसलिए कहता हूं इल्म मदरसों में हासिल किया करो, तमीज से, जो है ना, बाकायदा प्रॉपर तरीके से। जब आलिम बनने का शौक हो तो कहां दाखिला लो? पूरा जो सदियों से एक सिलेबस चला आ रहा है, जो बुनियादी है, जिसके जो एक मेहनत के बाद तैयार किया गया है, और वो सदियों से चला आ रहा है, उससे आपका सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मुंसलिक हो जाएगा। तो फुक़हा कहते हैं कि ज़कात जो हम देते हैं, ये अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की मोहब्बत में। लेकिन अल्लाह तक पैसे पहुंचाना मुमकिन है नहीं। ये गिफ्ट अल्लाह को दिया जाता है, ये अल्लाह को हदिया दिया जाता है। अब अल्लाह तो गनी है, तो अल्लाह ने अपना वकील और नाइब बना दिया गरीबों को। जैसे आप फर्ज करें मुझे कुछ हदिया देना चाहते हैं, मिसाल तो अच्छी देना आदमी, खुशबू और जोड़े के अलावा
ایک مولوی صاحب مجھے ملے, کہنے لگے کہ یار پوری خوشبوؤں کے تھیلے جمع ہو گئے میرے پاس, علماء کو خوشبو اور جوڑے ہدیہ نہ دیا کرو. یہ سب مولوی بیزار ہیں اس سے, سب کی یہ شکایت ہے یار جو آتا ہے خوشبو اٹھا کے. خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی پسند کی انسان استعمال کرتا ہے. وہ بوروں کے بورے بھرے ہوتے ہیں, اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں, وہ استعمال اس میں سے بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتی. اس طرح جوڑے, ایک چھوٹا سا لتے ہوئے فیصلہ آباد گیا تو ایک عالم تھے, دعوت تھی بڑی پرتکلف دعوت. تو عالم واقعہ سنانے لگے کہ کسی مجلس میں بیٹھا تھا, تو جب اس طرح کھانا رکھا تھا نا تو کسی شخص نے کہا کہ اللہ نے علماء پر رزق کا دروازہ کھول دیا ہے, دیکھو کیا کیا مرغے شرغے علماء کھاتے ہیں. تو وہ عالم بیچارے جل کے کہنے لگے اللہ نے رزق کا دروازہ تو کھولا ہے, کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں بیچاروں کی کیا ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں. یہ مرغے لے جا کے گھر تھوڑی کھلائیں گے وہ. مجھے اتنی ہنسی آئی ان کی بات پہ. وہ سن رہے ہوں گے, مولانا تاج جمیل صاحب کے خاص اسسٹنٹ ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, جن کا یہ لطیفہ ہے. وہ کہنے لگے بڑی حسرت سے اللہ نے مولویوں پہ رزق کا دروازہ تو کھولا ہے, کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں اتنی تھوڑی تھوڑی, بیچارے دیکھ لو مؤذنوں کی قاریوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو اب میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کرو آپ نے مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے, میں گھر پہ نہیں ہوں, تو میں کہتا ہوں نا یار فلاں کو پکڑا دو, یا میں نے آپ کو دینا ہے, جو گھبرائیں نہیں, میں نے آپ کو کوئی چیز گفٹ دینی ہے, آپ گھر پہ نہیں ہیں, تو آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں گے, یار محلے میں وہ دکان والا ہے یا وہ پکوڑے والا ہے یا ادھر کونے پہ گولے گنڈے والا بیٹھا ہوگا, وہ میرا بڑا جاننے والا ہے, اس کو پکڑا دینا, میں اس سے وصول کر لوں گا, کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا, اپنا نائب اور اپنا وکیل بنا دیا. تو اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مجھے دو پیسے, مجھ سے محبت میں روکڑا خرچ کرو, روکڑا. جب تک پیسے خرچ نہیں کرو گے میں تمہاری محبت کا یقین نہیں کروں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, معبود سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے. ہر چیز سے محبت, ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے, اللہ سے, محبوب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل صرف ایک ہے, وہ کون ہے, اللہ. خلیل کہتے ہیں حبیب سے اوپر کی چیز. حضرت ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب تھے, محبوب تھے. خلیل کون تھا, اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے نا, وہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. کیوں, اللہ نے کیا کہا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا, خلیل بنایا اپنا. تو خلت یا خلیل یہ بہت ایسی دوستی کہ انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ خلیل کون ہے ہمارا, صرف اللہ ہے. باقی حبیب ہیں, محبوب ہیں, دوست ہیں, یار ہیں, ماموں ہیں, میں نے کل بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا.